Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako di ay si Nick Espinosa, magpapili isip isa ka SK Counselor under Team Mela and SK Team Amores. Maayong adlaw, Marigondon. Ako di ay si Joanna Otto, lumad na taga Kadulang. Magpapili isip SK Counselor under Team Mila and SK Team Amores. Maayong adlaw mga kaabag na mo diri sa Marigondon. Aniya ako karon sa inyong atubangan aron magpaila ug magpapili as SK Counselor. Ako di ay si Ishi Negro, lumad nga taga Kaisid Marigondon. Maayong adlaw, Marigondon. Ako si Ferdy Espinosa, magpapili sa SK Counselor under Team Mila, SK Team Amores. Maayong adlaw, Marigondon. Ako di ay si Franz Gumahin, anak ni Daisy Gumahin nga usa ka retired teacher ug ni Alvin Gumahin nga usa ka electrician. Mayong adlaw, Marigondon. Anya ko sa inyong tubangan. Magpaila, magpapili, karong mabot kinilay. Ako dahil si Joshua Ingtong, lumad tagay kasi. Akong Usbon, ako si Ernest Amora. Basta Amora, kusog mo amuma. Daghang salamat. Maayong adlaw, mga kabatanunan sa Barangay Marigondon. Ania, inyong mabati ug mapaminaw ang usa ka student nurse ug usa ka student leader. Ako di ay si John Vistal Amores. Magpaila nga karong maabot nga Oktubre 30, magpapili. Isip ang inyong sunod nga SK Chairman sa atong Barangay Marigondon. Uban sa among mahigugmaon ug abtik mutabang nga Kapitana Mamila Amores. Ako si Ma'am Milagros Mila Bagyo Amores, usa ka retired master teacher 2 sa Marigondon Elementary School for 42 years. Kining mga programa o proyekto inubanan sa mga kaabag na kung sangguniang kabataan. Kami ang dalangpanan sa nindot na oportunidad. Kami ang sulundon sa bagong henerasyon. Sa usa ka kausaban adunay kadaugan. Sa usa ka lihok sa patanon, tanan maserbisyohan. Sa usa ka higayon, mag-uban kita sa pagbag-o. Sa usa ka serbisyong tinuoray, aglihok ana kanunay. Sa usa ka kausaban, magkahiusa ta alang sa kaayuhan. Kami ang bag-ong tingog para sa kabatanunan.